J'écoute un dialogue. 1. Écoute le dialogue une première fois. À la deuxième, écoute, coche ce qui est vrai. إذن أستمع إلى حوار في المرة الأولى، وبالمرة الثانية سوف أقوم بالتشطيب على الأجوبة الصحيحة أو أضع علامة في الخانات الصحيحة. 1. Où se passe la scène? Dans la rue, dans la maison de Leila ou bien dans la maison de Karine. أين تحدث أو أين حدثت هذه القصة؟ حدثت في الشارع، في منزل ليلى أو في منزل كارين. إذن من خلال الاستماع إلى هذا الحوار يتضح أن هذه القصة قد حدثت في منزل كارين. C'est dans la maison de Karine qui est la réponse juste. 2. Dans ce dialogue, combien de personnages parlent? 2, 3 ou 4. في هذا الحوار كم هنالك من شخص يتكلم؟ 2 أم 3 أم 4. Ce sont 2 personnes qui parlent. 2. 2. 3. Qui parle de ses activités quotidiennes? C'est Farid, c'est Leila, bien c'est Karine. من الذي يتكلم أو يتحدث عن أحداثه اليومية؟ هل هو فريد أم ليلى أم كارين؟ C'est Karine. Deux. Écoute le dialogue une autre fois. Dis si c'est vrai ou faux. أعد الاستماع إلى الحوار مرة أخرى. وضع علامة في الخانة إما الصحيح أو الخطأ. Les personnages ne se connaissaient pas. الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض. هل صحيح أم خطأ في هذا الحوار بطبيعة الحال؟ C'est faux. Deux. Leila invite son amie Karine à aller au cinéma. ليلى استدعت أو دعت صديقتها كارين للذهاب إلى السينما. هل صحيح أم خطأ؟ C'est vrai. 3. Karine prépare le petit déjeuner de ses enfants. كارين تهيئ الفطور لأطفالها. C'est vrai. Les deux dames vont voir un film au cinéma. Bien sûr, c'est vrai. 5. إذن أشرح الجملة الرابعة.
السيدتان ذهبتا لمشاهدة فيلم في السينما. بطبيعة الحال صحيحة. 5. Karine va chercher ses enfants à l'école l'après-midi. كارين تذهب لإحضار أطفالها من المدرسة بعد الزوال. C'est faux. J'écoute une histoire. 1. Écoute le texte une première fois. À la deuxième écoute, coche ce qui est vrai. أستمع إلى قراءة نص في المرة الأولى، وفي المرة الثانية أضع علامة على الجواب الصحيح أو في الخانة الصحيحة. Ce texte est un poème, un conte ou un récit. هل هذا النص قصيدة أو قصة أو نص سردي؟ و un récit. 2. L'histoire se passe à la maison, à l'école, au bureau. القصة حدثت في المنزل، في المدرسة أو في المكتب. L'histoire se passe à la maison. 3. C'est l'histoire d'un garçon qui aime aider sa maman, d'un garçon qui fait semblant de faire ce que sa maman lui demande, vient d'une maman qui aide son fils. هل هذه القصة تتعلق بطفل يحب مساعدة أمه، أو طفل يتظاهر بأنه ينفذ ما تقوله له أمه أو ما تطلبه منه أمه، أو هي الأم تساعد طفلها؟ C'est le numéro 2. Il s'agit d'un garçon qui fait semblant de faire ce que sa maman lui demande. Sébastien, bien sûr. Deux. Écoute le texte une autre fois. Dis si c'est vrai ou faux. أعد الاستماع إلى النص وقل هل خطأ أم صحيح. Dans ce texte, 3 personnages sont en présence. في هذا النص 3 أشخاص متواجدة به. Non, c'est faux. La maman donne des consignes à son fils. الأم تعطي تعليمات لطفلها. هل صحيح أم خطأ؟ Oui, c'est vrai. La maman donne des consignes à son fils Bastien. 3. La maman aide Bastien à prendre son bain. الأم تساعد طفلها باستيان في الاستحمام. Non, c'est faux. 4. Bastien fait tout ce que sa maman lui demande. Bastien ينفذ كل ما تطلبه أمه منه. Non, c'est faux. Et on met une croix. 5. Bastien fait des tours à sa maman. Bastien يقوم بمقالب لأمه. Oui, c'est vrai.
écrire la dernière. 6. La maman s'aperçoit des tours de Bastien. الأم لاحظت مقالب Bastien. Oui, c'est vrai. Et on met une croix dans la case convenable qui est vraie.